साढ़े जिहड़ा ज़मींदारां दा रिवाज है इंदे विच जुल्म जबर और तशद्दुद होना चाहिए ताकि रियाया जिहड़े ना दबे रहे ते तुसां तां सही उहदे खिलाफ गाल की है सारे कानून तुसां तोड़ दिते जिहड़ा साडा ज़मींदारां दा कानून है। बहरहाल उसमें वो जो था उसमें आप मेरी गलती समझें या जो समझें वो इंसानियत के नाते मैंने मैनेजर से कह दिया था, उसमें मैनेजर का जुर्म नहीं था। बहरहाल मेरा जो है नहीं सही इन्हां को ढेल नहीं देनी चाहिए बादशाह, इन्हां को दबा के रखो तुसां। वो तो आप कर रहे हैं, मैं तो मेरा ज़हन तो बहरहाल मुतमिन नहीं होता। तो गुजारिश ये है कि अब मैं इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है और आपका जो मामला है आपने वैसे भी वो हकूक़ है उसके भी कुछ मामला हुआ है और फिर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मालूम हुई उमर दिन वगैरह क्या तो आपने उसकी बस सही ये जेड़ियां 2-4 चोरियां थें ये हुण ये सब कराएं बाल उन्हां को वापस करा के तो वो लोग बड़े खुश थी गए ते ये परसों तरसों दा वाक़या सी जेड़ी उमर दीन वाली शोर निकल गई सी वो मुझे बताया था किसी ने जो जी ते उहदे विच इसी मैडा हाथ है क्योंकि मैं भला वापस करवा दिते सी ते वो बड़ा खुश थी गए ते वो तसी हुण मेरे जुतियां चुमदे सी। भाई साहब देखें जुल्म होता है किसी की इज्जत से खेलना और इस तरह अपने इलेक्शन कैंपेन या अपने इक़्तिदार के लिए आदमी ये करता है मेरे ख्याल में ज़्यादती है इन गरीब लोगों के साथ ज़्यादती है और मैं चाहता हूँ कि आप ये ज़्यादती करें। बहरहाल वो इंसान हैं तो इंसानियत के नाते उनसे मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो फिर मिलेंगे। अब मैंने डीसी साहब को टाइम दे रखा है। अच्छा जी मैं भी रख दे बजने से ठीक है बाल तो सजले वैसे मैं सोच रहा था कि मैं आऊँगा, देखे ना मेरा अपना इरादा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद मैंने ड्राइवर से भी कहा है कि भाई साहब के पास जाना है और उनके यहाँ जाके बैठेंगे गपशप होगी और फिर भाई साहब के यहाँ खाना भी खाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम था ना, मैंने बताया था तो वो हमारा प्रोग्राम है तो आपको खाने की भी जहमत होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल तो मैं सारे डेरे ते आसो सही ठीक है असा तो हर नाल कोई 2-4 गाल बियां भी करनी ते नाल तो को ये भी दसे सो जो भाई हमसाए नाल इवें करना चाहिए है ये तां जेड़ा है आप बताएंगे कुछ मैं आपको गौर भूल गए तो सच चुके 10-15 साल ला के आए हो ना सी बाहर ये हमसाए कुत्ते बिगड़ गए इन्हें कौन ठीक करना पोसी सही। बहरहाल वो आपकी सोच है, मेरी जो सोच है मैं वो अर्ज करूँगा क्योंकि मैं वक्त दे चुका हूँ इसलिए मैं फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ और फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफिज़। इमाम खान हमारा क्या हाल है भाई, तुम कैसे चल रहे हो? देखो देखो हेलो क्या है तुम्हारा भाई का हो खुदा बश खान तुम्हारा भाई कैसा है? हमारा नंबर था ठीक है मिजाज तो ठीक है ना आप लोगों के? तुम्हारा मिजाज ठीक है ना? तुम्हारी सेहत भी ठीक है ना? ठीक है तुम्हारा बैंक ठीक चल रहा है? अब ये मामला हमारा एक जो है ना उसमें थोड़ा सा बात ये है कि बात ये है कि ये हमारे ये बैल हैं, ये गायें हैं, ये बछड़े हैं
یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ کی اس میں بہت زیادہ محنت ہے اس پہ, اور کیونکہ فزیکلی طور پر تو آپ ہی نے چیک کرنا ہوتا ہے, ان کی ہر قسم کی فٹنس جو ہے وہ آپ کے سپرد ہوتی ہے, اور گھاس چارہ وغیرہ یہ لوگ ہیں بڑا کام ہوتا ہے. ہاں بڑے اچھی نگرانی کرتے ہیں, ہر وقت یہاں پہ ان کی ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم نے انہی کی محنت کی وجہ سے جی لاہور میں جا کر فرسٹ پرائز دیا ہے. ہارس اینڈ جی کیٹل مجھے شو میں. اطلاع ملی تھی کہ آپ ہارس اینڈ کیٹل شو میں آپ گئے تھے اور بھینس بھی لے کچھ گئے تھے. پرائز آپ لائے تھے, ایک جی. بھینس لے گئے تھے, اور گائے لے گئے ایک گائے لے کے گئے تھے. فرسٹ پرائز انہوں نے دیا. ہاں ڈاکٹر صاحب اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں, ہاں ہاں ٹھیک ہے. بڑا کام کریں گے صبح شام. ہاں اگر کوئی انہوں نے گڑبڑ کی ہے تو آپ بتا دیں نا. ٹھیک ہے, اچھا کام ہے. تو یہ بالکل ٹھیک چلتا رہا ہے نا ان کا کام. بالکل صحیح ہاں کام جی کریں گے. بالکل. یہ کراس بریڈ آپ نے بہت اچھی پیدا کی ہے, دیکھیں نا. یہ آسٹریلیا اور اپنے یہاں کے مقامی ہمیں ان سے کراس کرنا پڑا ہے. جی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے ٹھنڈا ہے بہت جی. زیادہ, اور یہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے, لہٰذا یہ موسم کے میں بڑی گرمی ہاں ہوتی ہے. وہاں بڑا آسٹریلیا کا جو موسم ہے اس میں تو ان کی پروگرس صحیح ہوتی ہے, جی. لیکن جہاں آ کر آسٹریلین نسل جرسی ہے, فریجر ہے, تو اس کی وہ پروگرس دودھ کی نہیں ہوتی, اور وہ سارا کام جو ہوتا ہے نا وہ کچھ بگڑ جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہاں کراس بریڈ لازمی ہے. یہاں کے موسم بہت گرم ہے اور اس کے مطابق ان کے لانے کے لیے کراس بریڈ ہونا چاہیے. آپ نے بہت اچھا کیا ہے. اب یہ راستہ آ چکا ہے ان کو موسم. جی بالکل بالکل. یہ جی ساہیوال نسل کا اس میں کراس بریڈ لگتی ہے. ریڈ وٹو نسل. ہاں ہاں بٹو. یہ آپ نے انجیکشن وغیرہ منگوائے ہوں گے ان کے. ہاں انجیکشن وہاں سے منگوائے تھے جی. اور ان سے ہم نے زیادہ پیدا کیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. نہیں یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہ مختلف کام ہیں یہ ہونی چاہیے. ہمارا جو ورائٹیز ہیں انہیں ہمیں جمع کرنا چاہیے, اور وہ ورائٹیز ہم جمع کر رہے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے کیلکولیشن کی ہے مختلف اقسام کی, یعنی نیلی کی بھینسیں بھی آپ نے اس میں شامل کر دی ہیں, مقامی ہیں اور وہاں کی. ہاں جتنا ورائٹیز ہے آپ کی کر نوازی سے آپ سب ورائٹیز یہاں پہ آسٹریلیا اور یہاں پہ یہ اصل میں جو یہ نسل ہے نا جو یہ موجود ہے, اس نسل کے یہ ہوتا ہے کہ اسپین میں اور دوسرے امریکہ وغیرہ میں ان جو یہ نسل ہے بھینسوں بل رائڈنگ کی بھی تو ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہیں ان کی سواری کرتے ہیں, ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر انہیں وہ دوڑاتے ہیں, اور یہ بہت اچھی طرح سے کودتے ہیں. ان کے وہ انعام ہوتے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہے اس کا جو بل رائڈر ہے وہ 10 جمپ تک گیا ہے, کوئی 5 جمپ تک جا کے گر جاتا ہے, کوئی 6 جمپ پہ. جو اس میں سے سب سے زیادہ جمپ لے لیتا ہے اس کی پیٹھ پہ اسے فرسٹ پرائز ملتا ہے. اور بڑے وہ طاقتور قسم کے وہ ایسے بیل رکھتے ہیں اس قسم کے, وہ بل رائڈنگ کے بہت زبردست مقابلے ہوتے ہیں اور بڑے انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. اور پھر اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک مقابلہ ہوتا ہے بل فائٹ کا. تو وہ بل فائٹ کے جو ہوتا ہے اس میں بھی یہی نسل استعمال کی جاتی ہے. یہ پہلا پرائز دیا ہے وہاں پہ. جی جی بالکل بالکل. میں نے خط میں بھی کری. ہاں وہ مینیجر نے مجھے آپ کے جو خط تھا وہ بھیجا تھا, اور خود اپنی طرف سے بھی سفارش کی تھی کہ آپ انہیں کچھ انعام وغیرہ, تو وہ ہم دیں گے. ہمارا پروگرام تھا کیونکہ میں بہت جلد آنے والا تھا, اور میرا یہ پروگرام تھا کہ میں جملہ ملازمین جتنے ہیں وہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو انعام ملنا چاہیے. انہوں نے بہت اچھی محنت کی ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, اور انہیں جتنی داد دی جائے وہ بہت کم ہے. اور پھر آپ کی جو ہے اس میں کنٹریبیوشن, تو اس کی تعریف نہ کرنا بھی میرے خیال میں زیادتی ہے. جیسے کہ مجھے بتایا ہے خداوند خان نے بتایا ہے, یا امام بخش خان نے بتایا ہے, محمد سیر خان صاحب نے بتایا, یہ تو ہمارے نمبردار ہیں نا. تو
یہ ہے بشیر. تو یہ سب لوگوں نے ویسے بھی آپ کی تعریف کی ہے, آتے ہی مجھے انہوں نے آپ کے بارے میں بہت اچھے الفاظ کہے, اور میں ویسے اگر نہ بھی کہتی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا ماحول بہت اچھا جا رہا ہے, بہت پورے جانور فٹ ہیں. تو اچھا بھائی, اب میرے مہمان وہاں انتظار کر رہے ہوں گے, تو میں اجازت چاہوں گا. تو میں انشاءاللہ پھر آؤں گا, اور ایک دو دن میں پھر آؤں گا, اور پورا آپ کا شکریہ. نہیں, اب تو میں آ گیا ہوں نا, اب تو ملتے رہیں گے. 15 سال میں میں 15 سال وہاں رہا, تو جب میں گیا تھا تو تم بالکل جوان تھے. اب تم 15 سال کے بعد تو میں نے پہچانا نہیں, تمہاری گاڑی بھی سفید ہو گئی, اور محمد حسین خان بھی اس وقت جوان تھا, یہ بالکل چھوٹا بچہ تھا, اور یہ تو میرا خیال میں اس وقت گھٹنا چلتا ہوگا, یہ تو میں اسے پہچان بھی نہیں سکا. اچھا, تو پھر بھی لیں کہ آپ اپنا کام کریں, اور پھر میں آؤں گا انشاءاللہ. بھینسوں کی طرف تشریف لے. ہاں جی, بھینسیں بھی دیکھنی ہے. اس میں ایک جو ہے وہ مجھے نسل نظر آ رہی تھی, وہ بہت اچھی نسل ہے, نیلی نسل ہے. ہاں جی. دوسرے نیاز کے پہلا انعام دیا ہے وہاں اور مل گیا نمائشی طور پر. تقریباً یہ بہت اچھا. ہاں اچھا, ایک بات ہے, ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے, ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اس قسم کی جو بھینسیں ہوتی ہیں جن کے سینگ نیچے ہوتے ہیں, یہ والی جو بھینس آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے یہ نیچے ہے نا, یہ سینگ جو اس کے ہیں یہ نیچے ہے, یا وہ بیٹھی ہے. تو اس قسم کی بھینسوں کے بارے میں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یہ بہت برکت والی ہوتی ہے, کہ اسے اگر بھینسوں میں رکھا جائے تو یہ دعا کرتی ہے خالق ان بھینسوں کو اتنا بڑھا دے کہ میرے یہ عیب جو ہے یہ چھپ جائے. اور اس کی دعا اتنی منظور ہوتی ہے کہ وہ جو ریوڑ ہوتا ہے اس کا, تو وہ بہت زیادہ ترقی کرتا ہے, اور اس کے بچے بہت اچھے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ایک سال میں اپنی تعداد کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے برکت والا کہتے ہیں. خوبصورتی کے لحاظ سے ہاں جی, یہ بالکل بالکل, یہ میں دیکھ رہا ہوں, بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. اچھا بھائی, آپ لوگ کام کریں تو ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم میں نے کچھ لیا ہے, تو خدا. بھائی جب دادا کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ٹھاک. چیلے شیلے تیرے کی حال ہے؟ دوائی کرانا نہیں تو آپ کو ختم ہے. وہ بخشو جڑا ہے نا صحیح, وہ بہت بڑا آدمی بن گیا, پتا ہے نا. اصا اس کو پولیس کو جھوٹا پرچہ لوا کے تے بخشو دی خوب لٹریشن کروائی. جی ہاں, صحیح پتہ ہے میں. تے ہوں 2-4 بندے بائے بھی ذرا سر تے چڑھے ہوتے ہیں, انہاں دی بھی ذرا لٹریشن کرنی ہے. ہاں ڈر دیو سی, اسا دا حکم دے غلام ہے, ساکو صرف نہ دیو, ساڈا کام ہے. تے وہ نواب صاحب آمنے ہن, انہاں واسطے او تو یار رحمو وانج تو بکرا پکڑا کو چھل مش کے نا ٹانگ دے جو نواب صاحب آسن تو انہاں دی دعوت ہے. انشاءاللہ تیار تھی. شراب بھی ہو سی نال تے کباب بھی ہو سی. اچھا, نواب صاحب آ جانے پین سے. جی ہاں, اج نواب صاحب دی آمد ہے, انہاں واسطے پروگرام تے انتظام انہاں دے واسطے کرنے نہ صحیح. اچھا, اسد بابو نال آج ملاقات ہے. جی اسد بابو بھی تو آج آمنے نہ صحیح. اچھا, انہاں دا کیا انتظام؟ یہ سارا اسد بابو آمنے صحیح تھا, سارے ڈیرے تے نواب صاحب بھی تشریف گئے نا. نواب صاحب آ گئے. اچھا صحیح. جناب نواب صاحب, کیا حال ہے؟ صحیح, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک. ہاں بھائی جنرل داران کیا ہے؟ اور صحیح تشریف رکھو جناب. تباؤ ہوں سے تہاڈا ذکر تھیندا پیا سی تہاڈیاں وڈیاں حیاتیاں سی جو تساں تشریف گھن آئے ہو. او سائیں اندے پہ آسے رستے دے وچ کوئی کتے شتے ویکھنے آن نا سائیں, جی ہاں, او میلے شیلے سر تے آ گئے نا سائیں, بس سن کرنا بندہ ہے کچھ میلے دا. او کتیاں نال کتے لڑائے, رچ کتا ہو گیا جی, سو ہوندا دھندا جی.
ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਕੋ ਮੇਲੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕੋਸੀ ਨਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਲੋੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਆਖੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਰਿਆਂ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚਾਸਾ ਹੀ ਨਵਾਬ ਕਾਕਾ ਬੜੀ ਚਾਸਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਗਲ ਦਿਖੇ ਸੋ ਨਾ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲਤ ਸਹੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ। ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤੇ ਵੇ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤੇ ਵੇ ਇਹ ਹਮਸਾਏ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਚੀਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ को दबा के रखो बिल्कुल सही बिल्कुल। ओए हुक्का लाया मैं आ टेडिया यार कोई क्यों आया हुक्का शुक्का। वाह भाई टेडी वाह टेडी वाह। सही थोड़े बख्शू का क्या हाल है गरीब खान का ठीक है जी वाह। ओ सही बख्शू तो बड़ा फिट गया है ओ सही मैं सुने चंगी मार पी बड़ी मार पीट पुलिस वाला को लिटरेशन करवाई ठीक है चंगा कीता इमे सही टाके इमे बन जी गए। हां ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਪੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ जी हां ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਮਿਠਾਈ ਛਟਾਈ ਨਾ ਦੇਂਦਾ जी हां ਉਹ ਕੋ ਚੰਗਾ ਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ए सही जबल दादा जेड़ा है ना सही ये साढ़े सही ये लोग पर होंगे जी हां जिम्मेदार दे ही और ये लोग पर होंगे जरूर होने यार जितना इशारा दे दबा ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਣੇ जी हां। मिलिया मैं क्या इलेक्शन वञा सिकंदर साहब को कोई हाल हवाल लऊं ॾियूं। ठीक है जी हां अच्छा ये इलेक्शन के तैयारी करे बैठे हैं जी हां ठीक इंशाल्लाह रियाय को ठीक ठाक सीधा बिल्कुल सही जी हां, के रखो बड़ा छोड़े। जी हां किली मंडी होई होवे बिल्कुल अच्छा ये हलदे ही नहीं ना ये जेड़े कमी लोग होंगे ना साईं जी। इन्हां खूब दबाओ दबाओ। बिल्कुल सिर ना आधी रियाय सी बिल्कुल सही सुना भाई जबलू दादा जी वो लालू खान नहीं आया ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਵੇ ਨੇ ਸੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਰੇ ਭੇਜੀ ਬੈਠਾ वाह ਹੁਣੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ दादू साईं तेरा तिखा जवान बादशाह सारा काम है ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਏ ਸੇ अच्छा जी आ गए ਇਹको ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਹੀ ਜਾਈ आ गए और कान न पे कान सही है और ये लालू है उतना कान छोड़ दे छुड़ा दे उसे कान छुड़ाओ ना। नासिक कान न पे बड़े वास्ती से दान पी दो अच्छा अच्छा छुड़ा दे उसे सरदार साहब मेरे ना ओए उतना कान छोड़ ओए सुखी हुई तारवी तेरी तबीयत है पीछा कर खड़ा है ओ कौन मां तेरे क्या लालू लाल खान वाह 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 लालू ए सुखी हुए कानेरी तेरी तबीयत है सरदार साहब गए मिले ओए कल जो मैं बस्ती च गया ते सारी रियाया छुड़ावने सारी रियाया मैं को मिलन आई है ते तू मैं को मिलन भी नहीं आया क्या गाल है सलाम भी नहीं कीता तू कोई एडा बड़ा आदमी बन गया है वो जनाब मैं सौदा करने गया नहीं सही झूठ खड़ा मेरे झूठ खड़ा मेरे झूठ क्यों मेरे ना तो मां तेरी मैं को आके जो लालू घर में हां मैं सौदा करने गया नहीं है खबीसा ओ इवें क्या है ओ है सिकंदर साहब दा मुंशी है बड़ा अच्छा है ये जी झूठ मार रहे हैं ये सही बड़े निंदा खा रहे ये बात भाई लिटरेशन करनी पड़ती है तो दरिया लोग कर कीता कि असल बाबू ਦੇ ਰਿਆਇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ और लंबा पाड़ हुई ए बड़ा बदमाश छोड़ा फिर जाए तो बड़ा छोड़ो साईं कोई तमाशा शुगल दिखाओ ओ भाई छोड़ दियो ना कोई सरदार तमाशा शुगल दिखाओ असा जिम्मेदार लोग रल बैठे कोई शुगल कोई तमाशा कोई हाँ मेरे कोल वही हो किवें तो
ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਲ ਨਹੀਂ ना बशीरिया चल नवाब साहब को तमाशा दिखाओ यही को टंगो उते एको मुंडे ते जा तू ए तू को जा ਕੁਛ इजे इजे उठा 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 ਤਬੀਅਤ मैदान ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੀ हां बशीरिया उठा ਜੋ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ अधा ठीक है जरा ओए अधा शाबाश शाबाश जरा तमाशा दिखाओ। बिल्कुल तमाशा दिखाओ जरा इको चाहे को पता तो लगे ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਦ ਬਾਬੂ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਕੂ ਜ਼ਰਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਮਨੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦਬਾ ਤੇ ਅਸਦ ਬਾਬੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਸਹੀ ਜੋ ਅਸਦ ਬਾਬੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਦ ਬਾਬੂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਬੇ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਖੜਕਾਵਣ चलो शाबाश शुरू कर दो शुक्र दिखाओ नवाब साहब वाह अगर तो इनमें जरा मजा तो आया मारे मार सुखिया तारे मारे में सलामी नहीं करे ना सरदार साहब मारो वाह वाह सरदार कमाल का शुक्र मिले ये बात मैं नमस्ते बोलनी चाहिए बहुत अच्छा अब बेगैरा था ठहरे शाबाश भाई शाबाश भारता मांजू दी शक्ल तो देख चढ़ वाला हुन अपना तरीका इस्तेमाल करें मैं तेरे नाल चलो नवाब साहब को शुगल जरा बलाई दिखाओ ना चाहिए या सही हुने दिखा देंगे बड़ा मजा आ गया ए शुगल ही है ते सजा भी है ठीक है देख के नए बता पे चलो ये नवाब साहब को रोज रोज तो नहीं आती सी किस्मत नाल आए ना सही ये शुगल तो होने चाहिए नहीं तेरे अंदर होने रहने चल शाबाश शाबाश भाई शाबाश वाह वाह बहुत अच्छे इनाम लेके ऐसे शाबाश कोटे कोटे को कोटे शुगल दिखाओ नवाब साहब अच्छी तरह से मारे हूं सलाम देवन आए नतीजा है सरदार बने तो सलाम बात करो तमाशा उल्लू से पट्टे सरदार साहब क्या है ये इंसानियत की आप लोग तौहीन कर रहे हैं इन गरीबों की आप तस्लीम कर रहे हैं इनकी गुर्बत का मजाक उड़ा ये शराफत नहीं ये जमींदारा नहीं ये इंसानियत की तौहीन अच्छा साहब होंदे रहंदे ने चांस से जिम्मेदार लोग हैं करें ने बादशाह तू सब पढ़े लिखे लोग हो ना जरा तुम नहीं जमींदार करते हैं जमींदारों ने बहुत जुल्म किए आज तक इंसानियत का एक एक फर्द जिसके ज़हन में इंसानियत जगह रखती वो आज तक इसी जमींदार को बुरी निगाह से देख रहा है सिर्फ इसलिए कि आप लोग जुल्म करते हैं और इंसान की बेइज्जती करते हैं इन लोगों की कुछ इज्जत है इन लोगों में भी कुछ ज़मीर है आप इन्हें ज़मीर से मत गिराएं और सही ये शुगल मेले आसान आपके शुगल मेले के लिए इस दुनिया में क्या क्या चीज का है आप तफरीह है जी ऐसा लोग तफरीह नहीं आप देखें आपने कितनी बार तफरीह की है कुत्ते से कुत्ता लड़ा के आपने तफरीह की है आपने बटेरे से बटेरा लड़ाया है मुर्ग से मुर्ग लड़ाया है सूर पे कुत्ता छोड़ा है और रीछ पे कुत्ते को छोड़ के आपकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनकी तस्कीन नहीं हुई आपके हवस की तस्कीन नहीं हुई कि आप इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं इंसान को हैवान के दर्जे में खड़ा कर दिया है ये कहाँ की शरारत है कहाँ की जिम्मेदारी है कहाँ की तफरीह है मुझे मालूम नहीं सुन और औखे जीवन की जरूरत कोई नहीं औखे मैं कह रहा हूँ कि औखे होने की कोई जरूरत नहीं है आपने बचा कहा है तुम क्यों इनके हाथों खिलौना बन रहे हो मुझे तुम बताओ तुम में इंसानियत नहीं है इंसानियत होनी चाहिए तुम्हें इंसानियत होनी चाहिए ये लोग तुम्हें कुत्ते के बराबर समझते हैं कि कुत्ते को कुत्ते से लड़ाकर ये शुगल देखते हैं ये अपने हवस की तस्कीन चाहते हैं और तुम लोग इनके हाथों खिलौना बन रहे हैं जब चाहे तुम्हें बेच दें जब चाहे तुम्हें लड़ा दें जब चाहे तुम्हें ये ज़िबा करके रोस्ट कर लें तुम मुर्गे नहीं हो तुम इंसान हो गैरत होनी चाहिए तो इनमें से अगर कोई फिर इंसानियत से गिरी हुई बात करे तो किसी की मत मानो चलो दफा हो जाओ
फिर मैं तुम्हें इन अमीरों के डेरों पे चापलूसी करता हुआ नहीं देखूं। जिंदाबाद। चलो सुन तै साडे डेरे ते आके तै साडे मेहमान की बेइज्जती की ते साडा मेहमान विच बैठा ही दिया ढेर औखे थियण दी कोई जरूरत नहीं। ये इन लोगों की बेइज्जती हो रही थी, ये क्या कम थी? इन लोगों की बेइज्जती हो रही थी, ये इंसान नहीं थे। आपको सिर्फ चंद बातों की आप पर जर्ब पड़ी है तो आप बौखला गए हैं, जिन पे ये मुसलसल जरबे पड़ रही थी। क्या ये लोग इंसान नहीं थे? तौहीन नहीं, ये लोग आइंदा आपका कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप देखेंगे वक्त आपको बताएगा कि ये लोग आपके सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। नहीं साडे डेरे ते इवें शुगल मेले होंदे रहते अच्छा इवें करे सुन। ये जुल्म, ये सितम, ये बात इस सरजमीन पे फिर नहीं होगी। अब नहीं अपने शुगर और नवाब साहब इस जमीन पर फिर ये जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। सिकंदर साहब तुहाड़ा डेरा है, आज अगर कोई साढ़े चना ते उनकी गाल मुक जावे यारी तो सोई नवाब साहब अच्छा साहब मेरा नाम है बड़ा जमींदार है। ठीक ई है वास्ते ये साडा अपना अजीज है। ठीक अच्छा है इनकी इज्जत करे दे आज ठीक है। ये साडी जनाब आज बेइज्जती कर देती है। असा हुन देख के रख इलाही हमारे मुआशरे को क्या हो गया? हर तरफ जुल्म, सितम, इंसानियत की तौहीन, इंसानियत की तस्लीम। 15 बरस में ये मुआशरा कितना बदला है मैं सोच भी नहीं सकता था। वक्त इस सरजमीन पर किस बेदर्दी से अमल कर रहा है। ये मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये इंसानियत की तौहीन और तस्लीम मैं नहीं देख सकता। तू ही इस सरजमीन के लिए कोई निजात दहिंदा भेज। तेरी स्पीड बहुत स्लो है, मगर कितने बार चक्कर खाती है तू। हर मर्तबा तेरा एक नया फूल सामने होता है जिसमें खुशबू नहीं, सिर्फ रंग है। और ये हरकत इस मुआशरे की तरह तूने भी अपना ली है। आवाज ये भाई टेस्ट क्या बना? ड्रॉ कितने रोजा था मैच? ये कितने दिन का मैच था? 5 रोजा। ऐसे फजूल गया मुझे क्रिकेट। अच्छा कभी तुमने भी किसी खिलाड़ी को आउट किया है? कई मरतबा। तो बाउंड्री लाइन से बाहर गली में आउट किया है? ऐसे क्या है ना, मैं सुना है बहुत अच्छा खेलते हो तो। नहीं ये खिलाड़ी तो अच्छा है। आज क्या मैच का अच्छा हुआ मैच? नहीं अभी होना है। अभी होना है। आज प्रैक्टिस में नहीं है, टाइम हो गया तुम्हारा। कौन है? कौन? तुम तो पहली मुलाकात में भी नहीं मिले और फिर दूसरी मुलाकात हुई। यहाँ से भी मौजूद तब ये आता नहीं।
تو میرا خیال میں کبھی ختم ہوتے ہی نہیں. ہٹلر نے بہت اچھا کیا تھا ان کے ساتھ. یہ تو بہت بڑا کھلاڑی بن گیا بھائی صاحب. ہاں جی ویسے شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کھلاڑی ہوگا. بیٹ کے برابر کا ہے بس. ہاں جی بیٹ کے برابر کا ہے. یار سنیل گواسکر چھوٹی سی بیٹوں سے تو نکلتے رہتا ہے. بہت سب سے بیٹھ رہا ہے نا. اچھی بات ہے. آج آپ بالکل پورے ٹائم پیس ہو گئی. باقی بڑے پابند ہو گئے ہونا پڑتا ہے. تو مزاج کیسے دنیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے. ایسا سنا ہے مزاج کیسا ہاں بالکل ٹھیک. میں آ نہیں سکا, کچھ دیر ہو گئی ہے. کچھ علاقائی مسائل جو ہوتے ہیں ان میں. یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہم غریبوں کے لیے ٹائم نکالا. بھائیان ہاں باقی باتیں چھوڑیں آپ. ہم تو ویسے بھی دیسی چھڑے میں گزارا کر لیتے ہیں. آپ میرے گھر میں دیسی چیزیں پسند نہیں کریں گے. آپ کے لیے میرے خیال میں بلیک لینا چاہیے. ہاں یار لے آؤ. مزہ آ جائے گا. میں بھی لے آؤں. یہ بات اچھی یہ بات بالکل اچھی. اے بھائیو, بھائی صاحب نے بلیک بیئر جیسی قیمتی چیز کو ٹھکرایا ہے. عجیب بات ہے. ہمیں میرے بھائی اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں, فرسٹ پرنسپل, نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں اور اسلامی روایات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے. توجہ کرنا ہے. بھائی صاحب کچھ بور شخصیت بن گئی آج میرے خیال میں. یہ شراب یہ چیزیں بڑی اچھی چیز ہے. نہیں, اچھی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے خاندانی روایات جو ہیں ان کے خلاف. ہمیں اپنے خاندانی روایات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں بھائی صاحب میری ایک بات سنیں. ہم اپنے خاندانی روایات کی پوشیدہ ہڈیوں کو کب تک سینے سے لگایا تھا؟ خالق نے جنت میں جو وہاں تو شراب, کباب, غلمان, حوریں یہ چیزیں رکھتی ہیں اور اکثر مولوی صاحب تو سنتے رہتے ہیں. بھائی وہاں جو چیز نام ہو یہاں کیسے وہ حرام ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو جہاں بھی وہ حلال کر دی وہاں بھی حلال ہو. ہاں خالد نے دورہ قانون بنایا ہے نا بھائی صاحب. دورہ قانون بنایا کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ. دورہ قانون نہیں ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے آدمی کی. میرے خیال کے مطابق یہ جو جنت کا تصور دیا گیا ہے یہ میرے آنکھوں کو عقیل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت, یہ شراب, کباب, خوبصورت ویرانہ اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہونے, یہ کسی جنسی مریض کے جو تصورات ہو سکتے ہیں. یہ کسی جنسی مریض کے ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر کوئی خالق نے انعام میں جنت دینا ہے تو وہ ایسی نہیں ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیسی ہوگی. بہرحال یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی نہیں ہوگی. یہ تو ایک جنسی دیوانے کا خواب لگتا ہے. دیکھیں بھائی صاحب اگر آپ اسلام کو کما حق کو نہیں جانتے تو پھر یہ پابندیاں کیسی؟ بھائی صاحب یہ انسانیت کا تقاضا ہے. انسانیت کا ایک علیحدہ دین ہے. انسانیت کا ایک دھرم ہے. اس دھرم کا یہ تقاضا ہے, انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد معاشرے کا اسے نیک ہونا چاہیے, اسے شریف ہونا چاہیے. نیکی ہمارا دین ہے, انسانیت کا دین, انسانیت کا دھرم. ٹھیک ہے. آپ تو بہن پتہ نہیں کون سے میدان میں چلے گئے. اگر یہ پتہ نیکی ہے کیا, تو کوئی معیار دنیا میں پتہ نہیں. آپ ویسے بس بات ہی شروع کر نیکی میرا بھائی, نیکی جو ہے نا, نیکی اپنے ضمیر سے پوچھو. تمہارے ضمیر کی آواز نیکی کی آواز ہے.
भाई اور ٹھہرو نا، بات میری ختم ہونے دو. ضمیر کی آواز جو ہے، جس بات پہ ضمیر لعنت کرتا ہے، کسی کو دکھ دینے پہ ضمیر لعنت کرتا ہے، کسی کو اذیت دینے پہ ضمیر لعنت کرتا ہے. تو ضمیر کی آواز جو ہے وہ نیکی، اور ضمیر ہر انسان میں ایک میٹر کی حیثیت ہے. भाई जमीर अजीब जानवर है यार.